Hugasan ko lang yung nabili ko kanina guys, yung sa pili-pili ba. Hugasan ko lang, lulutuin ko na mga guys. Lulutuin, hugasan ko lang. Lagyan natin ng asin guys. Ang sinaing natin na mani. Yan, para malinamnam. Yan, tama na yan. Ayan guys, luto na yan guys. O, luto na yan. Ibibinta ko yan guys eh. Pambawi ko sa puhunan. Yan. Bibenta ko yan guys. Ayan na guys. Ibibenta na natin. Piso lang isang dakot. Pangmasa ano lang to. Pangmasa presyo hang pangmasa lang. Ayan guys. Oh, mani. Mura lang. Mani, mura lang. Mani, kakoy. Piso isang dakot. Bisa na. Mani nga, niluto. Benta? Oh, piso isang dakot. Isang dakot piso? Oo, sige. Lumakot ka na. Hindi nga. Ang Isang customer. init-init eh. Piso lang? Oo, piso. Sige. Isang piraso? Hindi, basta dakotin Mainit mo. eh. Kukuha ko ng lagayan. Oh, Teka lang. ayun na, may customer na ako mga guys. Oh, ayan oh. Piso isang dakot lang yan. Piso isang dakot. Oh. Dito lang. Lang. Oh, murang-mura. Sige, dakot. Ay, ang init. Sige. Dalawa. Ah, sige. Tatlo. Ah. Sige. Apat. Yan, sige. Ito. Diyan lang ilagay. Oh, piso. Isang dakutan lang. Piso. Lang. Ito na oh. Piso isang dakot. Ano? Mani. Dali. Di kainit. Oo. Yan. Piso lang yan. Peso! Oh, piso lang. Oh, dami kong customer guys oh. Piso isang dakot. Yar, kuha ka man eh! Dali. Grabe Di kainit. Sige, dakot. Sige, dakot. Oh. Oh, yan. Dakot yan. Ano lang yan, oh, murang balik puhunan lang, balik puhunan. Sige, dakot. Sige. Oh, kakoy. May mga customer na. Dito na, oh. Welcome to my vlog! Oh. Oh, ayan, dakot, piso lang. Welcome to my vlog! Mane, dakot, piso lang. Piso. Oh, dami kong customer guys, oh. Hey pre, Oh, God. Dito na ako sa kabila. ano ba itong biyomang ko? Oh, Tom. Sige, piso lang. Welcome to my vlog! Sige, sige. Oh, piso lang. Oh, dami kong customer. Oh, dakot. Oh, dakot. Oh, dakot. Ace! Dakot Welcome na. to my vlog! Sige. Sige, dakot. Sige, dakotan mo marami. Dali, kay. Presyong pangmasa. Oo, oh. Oh, ayan, oh. Sige, dakot. Sige. Dakot. Oh. Sige, dakotong. Sige pa, oh. Sige pa. Oh. Ayan, oh. Oh, ito. Oh. Saan si ano? Oh, ito na, customer. Dakot. Piso lang isang dakot, ano? Dali. Piso lang. Oh, dami. Oo. Uy, mura lang. Presyong pangmasa. Yan, sige, lagay mo dyan. Hello. Oh, sige. May dakot pa. Oh, ayan, oh. Ay, talaga kapitbahay. Ang bait talaga namimigay ng Piso mani. lang. Oh, isang dakot. Oh. Thank you. Okay. Oh, Tong, dagdagan mo pa, Tong. Oh, dito. Piso lang isang dakot. Isang dakot lang yan. Eh, sige. Sige, piso lang yan. Murang-mura lang yan. Ayan, oh, dami ko ng
Dami ko ng, ano, sideline pre, sideline. Dito tayo tindahan. Yan, mabili ilo. Gan! Piso lang oh, isang dakot. Paubos na. Paubos na guys oh. Negosyo ko. Ilo. Oh, yan oh. Oh, bagsak presyo eh. Bagsak presyo. Wala, nandun pa. Wala, tagal eh. Dito ako sa kabila. Dito ako sa kabila. Oh guys, dami tayong customer dito guys oh. Oh. Oh, piso isang dakot lang. Isang dakot lang piso. Sige, sige, sige. Dakot lang. Kahit no money. Kahit no money. Sige, sige. Kahit no money, okay lang. Sige, sige, sige. Damihan mo. Sige, damihan mo, damihan mo. Damihan mo, damihan mo. Sige. Sige, sige na, sige na. Damihan mo, dali. Yan, damihan mo. Sige, sige. Sige, dakot. Oh, yun, dami kong customer guys, oh. Oh, dito na tayo naman sa kabila. Kabila. Tao po! Tao po! Mani! Mani! Init! Net! Oh, mani! Piso isang dakot. Dali! Ano yan? Ano isang dakot yan? Hindi ka mainit. Pala si Tito. Ang customer ko guys, oh. Mga customer ko dito guys. Pangmasa lang to eh. Pangmasa na ano lang to. Negosyo eh. Piso isang dakot lang. Piso. Yan oh. Magkano yan to? Sige, dakot lang. Oh, gusto. May bayad dyan. Sige, dakot lang. Wala. Piso nga lang eh. Dali, sige na. Mainit. Damihan mo. Damihan mo. Init. Tama na to. Okay na. Oh, piso. Hindi pa. Oh, oh. Piso, piso. Piso, ang piso. Piso lang yan. Yan na. Ayos na. Tama na. Gan! Gan! Oh! Dali! Ayan oh! Ayaw mo? Ayaw. Back to the ball game. Ha? Ano ga? Uy, anak. Ubus na oh. Konti na lang. Konti na lang.